बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मौत बरहक है और बेशक हर जानदार ने मौत का मजा चखना है, लेकिन मौत के बाद क्या होगा? मौत के बाद के क्या मराहिल हैं? कयामत किस तरह से कायम होगी? मौत के बाद की जिंदगी कैसी होगी? कयामत के दिन लोगों को कितनी हालतों में जगाया जाएगा और क्या इंसानों को नंगे बदन उठाया जाएगा? और दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हश्र के दिन 5 चीजों का सवाल जरूर होगा। वो कौन सी हैं और कौन से वो 7 खुश नसीब लोग हैं जो मैदान हश्र में अल्लाह ताला के साए में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और अहादीस मुबारका की रोशनी में देंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मरने के बाद की 3 मंजिलों में पहली मंजिल आलम बरज़ख यानी कब्र की है। उसके बाद दूसरी मंजिल क़यामत और हश्र की है। क़यामत का मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह के हुक्म से ये सारी दुनिया एकदम फना कर दी जाएगी। यानी जिस तरह सख्त किस्म के जल्जलों से इलाकों के इलाके खत्म हो जाते हैं, इसी तरह से उस वक्त सारी दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी और सब चीजों पर एकदम फना आ जाएगा। फिर अरसा दराज के बाद अल्लाह ताला जब चाहेगा सब इंसानों को फिर से जिंदा करेगा। उस वक्त सारी दुनिया के अगले पिछले सब इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे और उनकी दुनियावी जिंदगियों का पूरा हिसाब होगा। जब सूर फूंकने से तमाम दुनिया फना हो जाएगी, 40 बरस इसी सुनसानी की हालत में गुजर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और फिर जमीन और आसमान इसी तरह कायम हो जाएंगे और मुर्दे कब्रों से जिंदा होकर निकल पड़ेंगे और मैदान क़यामत में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। आफताब बहुत नजदीक हो जाएगा, जिसकी गर्मी से दिमाग लोगों के पकने लगेंगे और जैसे जैसे लोगों के गुनाह होंगे उतना ही ज्यादा पसीना निकलेगा और लोग इस मैदान में भूखे खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। जो नेक लोग होंगे उनके लिए उस जमीन की मट्टी मिसल मैदे की बना दी जाएगी। इसको खाकर भूख का इलाज करेंगे और प्यास बुझाने को हौज़े कौसर पर जाएंगे। फिर जब मैदान क़यामत में खड़े खड़े दक हो जाएंगे, उस वक्त सब मिलकर अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर नबियों के पास इस बात की सिफारिश कराने के लिए जाएंगे कि हमारा हिसाब किताब और फैसला जल्दी हो जाए। सब पैगंबर कुछ कुछ उज़र करेंगे और सिफारिश का वादा ना करेंगे। सबके बाद हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होकर वही दरख्वास्त करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से कबूल फरमाकर मकाम महमूद, ये एक मकाम का नाम है, वहां तशरीफ ले जाकर शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि हमने सिफारिश कबूल की, अब हम जमीन पर अपनी तजल्ली फरमाकर हिसाब किताब किए देते हैं। अव्वल आसमान से फरिश्ते बहुत कसरत से उतरना शुरू होंगे और तमाम आदमियों को हर तरफ से घेर लेंगे। फिर अल्लाह ताला का अर्श उतरेगा, उस पर अल्लाह ताला की तजल्ली होगी और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा और आमाल नामे उड़ाए जाएंगे। ईमान वालों के दाहिने हाथ में और बेईमानों के बाएं हाथ में वो खुद ब खुद आ जाएंगे और आमाल तोलने के तराजू खड़ी की जाएगी, जिससे सबकी नेकियां और बदियां मालूम हो जाएंगी और पुल सरात पर चलने का हुक्म होगा। जिसकी नेकियां तोल में ज्यादा होंगी वो पुल सरात से पार होकर बहिश्त में जा पहुंचेगा और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे, अगर अल्लाह ताला ने माफ नहीं किए हैं तो वो दोज़ख में गिर जाएगा। और जिसकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, एक मकाम है एराफ़ जन्नत और दोज़ख के बीच में, वो वहां रह जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत के रोज तुम नंगे पांव नंगे बदन बेखतना जमा किए जाओगे। ये फरमाकर कुरान मजीद की आयत सूरह अनबिया की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तदा की थी, इसी तरह हम उसे दोबारा पैदा कर देंगे, तिलावत फरमाई। फिर फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के रोज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। बाहवाला बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला के दीन से दुनिया में जिन लोगों ने आंखें फेरी और मालिक हकीकी की आयात सुनकर कबूल करने और इकरार करने के बजाय सब सुनी अनसुनी कर दी, उनकी आंखों और कानों और जुबानों की ताकतें सलब कर ली जाएंगी और गूंगे बहरे होकर उठेंगे। ये इब्तदाए हशर का जिक्र है। फिर आंखें और जुबानें और कान खोल दिए जाएंगे ताकि महशर के हालात और उसकी सख्तियां देख सकें
اور حساب و کتاب کے موقع پر ان سے جواب سوال کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ مسند احمد۔ اسی طرح قرآن پاک بھول جانے والوں کے لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت و سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اجزم یعنی کوہڑی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخصوں کو اس دن اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ پہلا وہ کہ جو مسلمانوں کا منصف بادشاہ ہوگا، دوسرا وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، تیسرا وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے، چوتھا وہ 2 شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدا ہو جاتے ہیں، پانچواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے، چھٹا وہ مرد جس کو صاحب حسن اور ذی جاہ عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ساتواں وہ شخص جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ دوستو، بے شک اللہ رب العزت ہمیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہے۔ اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کی بنا پر اعمال کی جزا و سزا دیں تو ان کو اس کا بھی حق ہے، لیکن میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا، بلکہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، وزن ہوگا، گواہیاں ہوں گی، مجرمین انکاری بھی ہوں گے اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا تاکہ سزا بھگتنے والے یوں نہ کہہ سکیں کہ ہم کو ظلماً بلا وجہ عذاب میں ڈالا گیا۔ اسی طرح دوستو، حشر کے دن کے 5 چیزوں کے سوال کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ پہلا عمر کا سوال کہ کہاں گزار دی، دوسرا جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں ضائع کر دی، تیسرا مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال ہوگا علم کا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو دوستو، بے شک یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا تو ہماری ابدی زندگی بھی سنور جائے گی، لیکن اگر ان سے روگردانی کی تو پھر نہ صرف دنیا بلکہ مرنے کے بعد پہلی منزل یعنی قبر سے لے کر اگلی تمام منازل میں مشکلات درپیش ہوں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے، اور اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔